قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. Bitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pagkababayaan wallah pinaka pagkababayaan wallah akatiru napat. So katiru ako subhanallah, so alhamdulillah, au so la ilaha illallah, au so Allahu akbar. Api anda karudin at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan nagipuon. Nagianan mga katiru apat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Naginan pagkababayaan wallahu subhanahu wa ta'ala si kuditan di matero. Panamarantano aya madakal apka bukan tanu katero na pagkababayaan wallahu subhanahu wa ta'ala kasuditan di matero na surat o mga malaikat pagkasuratan sa mga amal tanu ay mana nambalasan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala si salungan namori panamarantano suditano di matero na kikuatano sa balas kena ubatano ki kuasa emanan yan na dusa sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.